আজকে আমি আরেকটাও আপনাদের মধ্যে ভিডিও নিয়ে এসেছি। সেটা হলো মাইসুরের শ্রীরঙ্গপট্টনমের টিপু সুলতানের এলিফ্যান্ট ব্রিজ, জামিয়া মসজিদ, ডেড বডি কোথায় ফেলে রাখা ছিল ওই জায়গা, দ্য ডেড বডি ওয়াজ ফাউন্ড হিয়ার, আর ওনার জেলটা। আর একটা সাথে দেখাবো একটা ছোট্ট কাবেরী নদী। আজকে এটা নিয়েই আপনাদের মাঝে আসলাম, আবারও আমি জাবির ব্লগ থেকে। বর্তমানে দেখতে পাত্রা সামনে একটা ব্রিজ, যেটা এই ব্রিজটা হয়েছে গিয়া এলিফ্যান্ট ব্রিজ হওয়া হয়, কারণ এই ব্রিটিশ জমানার এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যানুফ্যাকচারিং করা। আর এটা একদম হও আমল থাকেন এখন পর্যন্ত তোলা রয়েছে। আত্মি লইয়া রাজায় যখন যাওয়া আওয়া করতা ইনো একটা তলে নদী আসলো, আর নদীর কারণে আত্মির মেজারমেন্টে বানানো হয়েছিল। এখন আই গেছি আমরা টিপু সুলতান মসজিদ, যেটা জামিয়া মসজিদ হওয়া হয়। তো টিপু সুলতানের জমানার তার নিজের হাতে এই মসজিদটা বানাইছেন। এই মসজিদও সবে নমাজ ফড়িতা আগে, আর এখনও বর্তমানে ছাত্ররা পড়াশোনা করেন। এখানে খুব সুন্দর একটা মসজিদ, এটারে কয় জামিয়া মসজিদ। এটা অ্যাকচুয়ালি অবস্থিত শ্রীরঙ্গপট্টনম, মাইসুর ডিস্ট্রিক্টের শ্রীরঙ্গপট্টনমে এই মসজিদটা উপস্থিত আছে এখনো পর্যন্ত। তো এটা খুব সুন্দর একটা বিউটিফুল জায়গা, খুব সুন্দর লাগে। এটাতে গেছিলাম আজকে, গিয়ে আমি আপনারা কই একটু দেখাই, আবার আমার জাবির ব্লগটা। কিন্তু আপনারা দেখিয়া মতামত কিলা আছে না আছে আমার জানাইবা এই মসজিদটার ব্যাপারে। এই মসজিদের উপর থেকে দেখুন ভিডিও যখন করছি, তারপরেও কত সুন্দর লাগে, মানে খুব হাওয়া এখানে, খুব ভালো লাগে, খুব সুন্দর লাগে। আর এইরকম ডিজাইনের আজকাল মসজিদ মনে হয় খুব কম হয়। আমি বর্তমানে আই গেছি দ্য টিপু সুলতান টিপুস ডেড প্যালেস। এইখানেও মানে টিপু সুলতানরা আপনারা চিনইন নাই, মানে যখন হয়েছে যুদ্ধ যখন হয়েছে সেই সময় টিপু সুলতানের ডেড বডি ও জায়গাত পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, তো ও জায়গাটা মানে কবরস্থান এখান না, এনে পাওয়া গেছে। ও জায়গাখান আমি দেখাই দিই। আর দেখুন 1799 সালে টিপু সুলতানের শহীদ হয়েছিলেন। এই জায়গাত শহীদ করা হয়েছিল ইংরেজের সেনায় মারিয়া ফালাইসলাতে। এই জায়গার ডেড বডি পাওয়া গেছে। দ্য টিপু সুলতান ওয়াজ ডেড ফাউন্ড হিয়ার। বর্তমানে শ্রীরঙ্গপট্টনমও আমরা কাবেরী নদী তাই গেছি। কাবেরী নদী দেখাই আর আপনারা মাইসুর কাবেরী নদী যেগু খোয়ায় ও কাবেরী নদীর এন্ট্রি দেখো। এই দেখা যার যেটা ব্রিজ আছে না, ওই ব্রিজের তলে নদীটা, কিন্তু নদীটার একটা পার্ট আর কি, এই সাইডটা এই নদী দেখা যার দেখুন। হ্যাঁ, মানে শুকিয়ে গেছে, এই টাইম শুকিয়ে যায়। বর্তমানে আমরা কাবেরী নদীর সামনে আইছি। কাবেরী নদী দেখাই আর আপনারা দেখুন, কত বড় নদী, কিন্তু নদীর পাট হইয়া ছোট ছোট হয়ে গেছে এই সাইডও। টিপু সুলতানের আইছি কর্নার ভ্যালি কারাগৃহ। হ্যাঁ, বর্তমানে যাই আর ভিতরে গিয়ে দেখাইমু যে কর্নেলের জেল কিলা হয়েছিল। এই জেলটা দেখাই আর আপনারা দেখুন। এই জেলের ভিতরে ইন্টার হইয়ার দেখুন। জেল আমরা নর্মালি কিলা থাকে ইয়ের উপরে থাকে, মাটির উপরে। এটা হইলে কি মাটির নিচে জেল। আর এই জেলও 1799 জেল অ্যাকচুয়ালি টিপু সুলতানের কিলা বানাইছিল। দেখো একদম তলে আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাই আর দেখুন স্টেপ লামিয়া যাইমু, গিয়া নিচে গিয়া পুরা বিস্তারিত দেখাইমু। আর লোকাল গাইড আছে, ওই গাইডে দিয়ে আপনারা বাদ বাকি পুরা শুনাইয়া দিমু। ও তখন আমি গিয়ে সিকিউরিটি পাইছি ও ভিতরে আমাইয়ার। ও তখন অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরা ইনো এলাও নাই। তারপরে সুলতানের টাইমের জেল দেখুন। এই জেলটা কিলা আসলো, এই জেলও আগর মানুষের জীবনযাপন খাটাইতা, তখন বারবার কোনো রাস্তা নাই। এটা হইল কি টিপু সুলতানের জেল। हाँ, अप्रैल 4 को 1799 को वार स्टार्ट होता है। मई 4 को 1799 को एंड होता है। उसमें मरे हुआ जो जितना लाश मिला नहीं है ब्रिटिशों का, करीबन 55-60 ब्रिटिश ऑफिसर जो मरे हुए हैं, 300, 350, 400 जो घायल हो गए हैं, 600, 650 पूरा उसमें लिस्ट दिया है। जो ब्रिटिश आदमी के आर्मी मरे ना वो। इससे पहले ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये किला तोड़ के ये सीढ़ियाँ बनाया। ये नंबर 2 पर है। उससे पहले 2 ही दरवाज़ा था, ये पहला वाला लास्ट वाला, बीच में का पूरा बंद था। उस समय पर 4 फुट नीचे था। ब्रिटिशों का साथ में टिपू सुल्तान ने 4 बार जंग करते हैं। पर जंग होता है 1779 में, लड़ाई जीत लेता है। 20 या 25% ब्रिटिश मर जाता है, बाकी का एस्केप हो जाता है। और मैसूर की दूसरी लड़ाई 1782 में 24 ब्रिटिश ऑफिसर को वो लड़ाई जीत कर 24 ब्रिटिश ऑफिसर को जिंदा अरेस्ट करता है। कर्नल बेली, कैप्टन बर्ड, विलियम्स करके
तो 24 अंग्रेज को ब्रिटिश ऑफिसर को अरेस्ट करके उस समय पर 4 फुट नीचे रहता है, ऐसा 48 पत्थर दिखाए हैं। ये सभी पत्थरों के ऊपर ऐसा पोल्स दिया है, वो चेन डाल के दोनों हाथ ऐसा लाग कर 24 घंटे में 1-2-4 घंटा जवार का गंजी या नागली का गंजी देखकर बाकी का 20-22 घंटा इसके अंदर कंदक का पानी छोड़ देते थे। पानी जो मगर में छोड़ते रहते थे ना, वो पानी छोड़ते थे। करीबन साल 12 महीना 1.5 साल सजा दिए। वाटर कैंसर आया, कीड़े मकोड़ा काट कर 1-2 करके 13 ब्रिटिश ऑफिसर का यहाँ मौत हो जाता है। बाकी बचा 11 ब्रिटिश ऑफिसर को उनका साला मीर सादिक ने यहाँ से एस्केप करवाता है। और टिप्पू सुल्तान का जो ओरिजिनली नाम रहता है फतेह अली खान। फर्स्ट लड़ाई जीतता है, दूसरी लड़ाई जीतता है हैदराबाद में शेर का साथ में लड़ाई करके शेर को मारने के बाद ही उन्हें बिल्ड दिया जाता है मैसूर टाइगर ऑफ टिप्पू सुल्तान। उस टाइम में ये तोप है ना, फ्रेंच ऑफिसर ने गिफ्ट में देता, ये तोप ऊपर रखा हुआ रहता है। लेकिन मैसूर की चौथी लड़ाई 1 महीने का लड़ाई होता है, लेकिन इनका पास राइफल गन यूज़ नहीं है टिप्पू सुल्तान का सिपाही का पास, और तोप भी यूज़ नहीं है। क्योंकि फर्स्ट लड़ाई सेकेंड लड़ाई में बारूद सप्लाई होता है, फ्रेंच ऑफिसर राइफल गन मिलिट्री देता है, लेकिन तीसरी और चौथे में फ्रेंच ऑफिसर सपोर्ट नहीं देता। फ्रेंच ऑफिसर को अंग्रेजों ने धमकी दे देता है, बार बार तुम टिप्पू सुल्तान को सपोर्ट करते रहेगा, पांडिचेरी गोवा दमन दीव को पर टारगेट करेगा। तीसरी लड़ाई हैदराबाद निज़ाम से सपोर्ट मांगता है। हैदराबाद निज़ाम सैन्य को लेकर के ब्रिटिश का पावर जास्ती रहता है, टिप्पू सुल्तान का सिपाही का पावर कम रहता है, वो सपोर्ट नहीं करता, अपना सैन्य को लेकर लौट जाता है। तीसरी लड़ाई टिप्पू सुल्तान हारना पड़ता है 1794 में। उसी टाइम पे इतना $1 मिलियन देना करके डिमांड रखता है। टिप्पू सुल्तान का पास देने के लिए पैसा नहीं रहता, अपना 2 बेटे को उनका पास गिरवी रखता है। वो 2 बेटे को साल भर के लिए तमिलनाडु वेलूर जेल में रखता है, वेलूर से कलकत्ता शिफ्ट कर देता है। लेकिन मैसूर की चौथी लड़ाई अप्रैल 4 को 1799 को वार स्टार्ट होता है, मई 4 को 1799 को हैंड होता है। वो 1 महीने का लड़ाई में वो अंग्रेज जीत लेता है। टिप्पू सुल्तान को गोली मारता कर्नल लॉरेंस करके वाटर गेट के अंदर। देखिए वाटर गेट, हाँ, क्योंकि वाटर गेट बोले तो पीने को पानी लाने का सीक्रेट दरवाज़ा, वो दरवाजे से जाएगा तो कोई कंदक नहीं, कोई मगरमच्छ नहीं, उसी दरवाजे से ब्रिटिशों ने गुस्सा आए। हाँ, वो 1 महीने का लड़ाई में हाँ, वो तोप का बॉल गिर के व्हील गिर तुक के ऊपर पड़ा रहता है। ऊपर रहने से बिल्डिंग को डैमेज होएगा, लेकिन ऊपर रहने से नुकसान होएगा, लेकिन उसके लिए उसको लुढ़का के ले क्या ये 4 फुट ऊंचा करके सारा डोर ओपन करके ऊपर से नीचे शिफ्ट किया है। वो जो कंदक में जाने वाला डायरेक्शन, वो गड्ढा दिख रहा है ना, लेकिन जितना ब्रिटिश ऑफिसर 13 ब्रिटिश मरे हैं ना, उसका लाश कभी उधर से फेंका गया है। ये सुरंग मार्ग रास्ता है। ये सुरंग मार्ग रास्ता था ये टिप्पू सुल्तान आने जाने का। वो लाल महल पैलेस से आना, लाल महल पैलेस से मंदिर जाना, मस्जिद जाना,